یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 16 جولائی 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: زندگی۔ سنہری متن: امثال۔ صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ درسی واز بائبل میں سے۔ امثال: اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ روت۔ اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس مرد کا نام علی ملک اور اس کی بیوی کا نام نعمی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام محلون اور کیلون تھے۔ اور نعمی کا شوہر علی ملک مر گیا، پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے۔ ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیاہ لی۔ ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے۔ اور محلون اور کیلون دونوں مر گئے، سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی۔ اور نعمی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا کہ تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور جیسا میرے ساتھ کیا، ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ اور عرفہ نے اپنی ساس کو چوما، پر روت اس سے لپٹی رہی۔ تب اس نے کہا، دیکھ، تیری جیٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جیٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا۔ غرض نعمی لوٹی، اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت تھی، جو مواب کے ملک سے یہاں آئی، اور وہ دونوں جو کاٹنے کے موسم میں بیت لحم میں داخل ہوئیں۔ روت۔ اور نعمی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو علی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا، اس کا نام بوز تھا۔ سو موابی روت نے نعمی سے کہا، مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ اس نے اسے کہا، جا میری بیٹی۔ سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے جا کر بالیں چننے لگی۔ اور بوز نے آ کر بیت لحم سے کاٹنے والوں سے کہا، خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے جواب دیا، خداوند تجھے برکت دے۔ پھر بوز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا، یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا، یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نعمی کے ساتھ
मोआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पोलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फक्त जरा सी देर घर में ठहरी थी। तब बोअज ने रूथ से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। उस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें और तू इन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं दिया कि वो तुझे ना छुएं? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर इसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो औंधे मुंह गिरी और जमीन पर सरनगू होकर उसे कहा, क्या बाइस है कि तू मुझ पर करम की नजर करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूँ? बोअज ने उससे कहा कि जो कुछ तूने अपने खावंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया, वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और ज़ात बूम को छोड़ा और इन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदाउन तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदाउन इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके परों में तू पनाह के लिए आई है, तुझको पूरा अजर मिले। अमाल। और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जमा हरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लुदिया याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर न कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुईं उसके पास आ खड़ी हुईं और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ रहकर बनाए थे दिखाने लगीं। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ज़बूर। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदाउन के घर में सुकूनत करूंगा। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जिंदगी रूह है और कि उस सारे खून की निस्बत एक अच्छे मकसद और काम में ही ज्यादा जिंदगी और लाफानियत पाई जाती है, जो बशरी रगों में बहा और जिंदगी के जिस्मानी फहम की नकल बना। खुदा ने इंसान को गैर फानी और सिर्फ रूह का फरमाबरदार बनाया। अच्छे काम दुख की बजाय खुशी, दर्द की बजाय लुत्फ, मौत की बजाय जिंदगी लाते हुए लाफानी होते हैं। उस मोहब्बत पर अमल दरामद करने से जो शरीयत को पूरा करती है, दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करते हुए जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, क्योंकि कोई शर्त इंसानी या इलाही इसे नेक काम करने पर एक इंसान को सजा देने के लिए पेश नहीं करती। मसीह के नाम पर ठंडे पानी का एक गिलास देना मसीही खिदमत है। फानी इंसान नेक काम की खातिर अपनी जान देने से इसे दोबारा पाएगा। ऐसे अमाल खुद अपना इंसाफ करते हैं और ये कादिर मुतलक की हिफाजत में रहते हैं। बशर समझते हैं कि वो अच्छाई के बगैर जिंदा रह सकते हैं, जबकि खुदा अच्छाई और वाहिद हकीकी जिंदगी है। तो इसका नतीजा क्या होता है? उस इलाही असूल से मुतल्लिक कम फहम रखते हुए जो निजात और शिफा देता है, बशर सिर्फ ईमान के साथ गुनाह, बीमारी और मौत से छुटकारा पा सकते हैं। ये गलतियां हकीकत में यूं तबाह नहीं होती और उन्हें तब तक यहाँ या इसके बाद इंसानों के साथ जुड़े रहना चाहिए जब तक वो साइंस में खुदा के हकीकी इदराक को नहीं पा लेते, जिससे खुदा के मुतल्लिक इंसान की गलत फहमियाँ होती हैं और ये उसकी कामलियत से मुतल्लिक बड़े हक़ाइक़ को ज़ाहिर करता है। लाफानी हुक्मरान के मातहत इंसान हमेशा खूबसूरत और अजीम होता है। हर आने वाला साल हिकमत
खूबसूरती और पाकीज़गी को अयां करता है। ज़िंदगी अबदी है, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए और इससे इजहार का आगाज़ करना चाहिए। ज़िंदगी और अच्छाई लाफ़ानी है, तो आइए हम वजूदियत से मुतल्लिक़ हमारे ख़यालात को उम्र और खौफ की बजाय मोहब्बत, ताज़गी और तवातर के साथ तश्कील दें। लाफ़ानियत उम्र और फ़ना-पज़ीरी से मुस्तस्ना होते हुए अपना जलाल आप यानी रूह की चमक रखती है। गैर फ़ानी मर्द और ख़वातीन रूहानी हिस्स का नमूना होते हैं, जो कामिल अक़ल से और पाकीज़गी के उन बुलंद नज़रियात की अक्कासी करने से बनाए जाते हैं, जो मादी हिस्स से बालातर होते हैं। खुशमिज़ाजी और फ़ज़ल मादे से आज़ाद हैं। इंसानी समझ में आने से पहले हस्ती में इसकी अपनी ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। खूबसूरती ज़िंदगी की एक चीज़ है, जो हमेशा से अबदी अक़ल में बसती है और ये इजहार, सूरत, खाके और रंग में उसकी नेकी की दिलकशी की अक्कासी करती है। ये मोहब्बत ही है जो पंखड़ी में हज़ारहा रंग भरती, सूरज की किरण में चमक भरती, बादल पर खूबसूरती की कमान से निशाना बांधती, रात को सितारों के जवाहरात से आरास्ता करती और ज़मीन को हुस्न से नवाजती है। किसी शख्स के ज़ेवरात हस्ती की उन दिलकशियों के सामने नहायत कमतर मुतबादिल हैं, जो कई अदवार और दहाइयों से शानदार अंदाज में चमक रही हैं। मोहब्बत खूबसूरती से कभी आंख नहीं चुराती, इसका नूरानी हल्का इसके मकसद पर मरकूज रहता है। कोई शख्स हैरान होता है कि एक दोस्त कभी कम खूबसूरत दिखाई नहीं दे सकता। जवान उम्री और बलूगत के अयाम में मर्दों और औरतों को तारीकी या उदासी में नाकाम होने की बजाय सेहत और फ़ानियत में बालग होना चाहिए। लफ़ानी अक़ल सोच की खूबसूरत तस्वीरें मुहैया करते हुए और फ़हम के उन दुश्मनों को फ़ना करते हुए जो हर रोज़ इसे कब्र के करीब ले जाते हैं, बदन को माफ़ूक़ुल फ़ितरी ताज़गी और हुस्न की खुराक देती है। मुश्किलात बशर को मादी असा एक खस्ता नर्सल पर ना झुकना सिखाती है, जो दिल में छेद जाता है। खुशी और खुशहाली की धूप में हम इसकी नीम ख्याली नहीं रखते। गम सेहत बख्श हैं, बड़ी मुसीबतों के वसीला हम बादशाहत में दाखिल होते हैं। आजमाइशें खुदा की हिफाजत का सबूत हैं। रूहानी तरक्की मादी उम्मीदों की मिट्टी में पैदा होने वाले बीज से नमो नहीं पाती, बल्कि जब ये फना हो जाते हैं, मोहब्बत नए सिरे से रूह की बुलंद तर खुशियों को परवान चढ़ाती है, जिस पर ज़मीन का कोई दाग नहीं होता। तजर्बे का हर कामयाब मरहला इलाही अच्छाई और मोहब्बत के नए नज़रियात को खोलता है। अच्छाई की जानब बढ़ने वाला कदम मादियत से रुखसत होना है, और ये खुदा रूह की जानब रग़बत है। मादी नज़रियात जुज़वी तौर पर लाफ़ानी और अबदी अच्छाई की जानब इस तवज्जो को फ़ानी, आर्जी और मुखालफत की जानब तवज्जो की बदौलत मफलूज बनाते हैं। खुद गर्जी इंसानी वजूद के सतून की नोक गलती की जानब फेर देती है, ना कि सच्चाई की जानब। अक्ल की वदानियत से इनकार हमारा वज़न रूह, खुदा, अच्छाई के पैमाने पर नहीं बल्कि मादे के पैमाने पर डाल देता है। क्रिश्चियन साइंस का इल्म तशरीह सिखाता है कि खुद गर्जी, बुग़्ज़, हसद और नफ़रत के खुद साख्ता ज़ख्मों की कब और कैसे तहक़ीक़ की जाए। ये जुनूनी ख्वाहिश पर काबू पाना सिखाती है। ये बेगर्जी, हमदर्दी, रूहानी मोहब्बत के खोखले असरात को ज़ाहिर करती है। खुदा खुद का तसव्वुर बड़े के साथ एक राब्ते के लिए छोटे को देता है और बदले में बड़ा हमेशा छोटे को तहफ़्फ़ुज़ देता है। रूह के अमीर आला भाईचारे में एक ही असूल या बाप रखते हुए गरीबों की मदद करते हैं, और मुबारक है वो शख्स जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई देखते हुए अपने भाई की ज़रूरत देखता और पूरी करता है। मोहब्बत कमज़ोर रूहानी ख्याल को ताकत, लफ़ानियत और भलाई अता करती है, जो सब में ऐसे ही रोशन होती है जैसे शगुफ़ा एक कॉम्पल में रोशन होता है। खुदा से मुतल्लिक़ तमाम तर मुख्तलिफ़ इज़हारात सेहत, पाकीज़गी, लाफ़ानियत, लामहदूद ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत की अक्कासी करते हैं। जब हस्ती को समझ लिया जाता है तो ज़िंदगी को ना मादी ना महदूद माना जाता है, बल्कि इसे खुदा यानी आलमगीर अच्छाई की मानद लामहदूद समझा जाता है, और ये ईमान नेस्त हो जाएगा
کہ زندگی یا عقل کبھی محدود شکل میں یا اچھائی بدی کی شکل میں تھی۔ بے گناہ خوشی، زندگی کی کامل ہم آہنگی اور لافانیت ایک بھی جسمانی تسکین یا درد کے بنا لامحدود الہی خوبصورتی اور اچھائی کی ملکیت رکھتے ہوئے اصلی اور لازوال انسان تشکیل دیتی ہے جس کا وجود روحانی ہوتا ہے۔ اس سائنس کے بغیر سب کچھ قابل تبدیل ہے، مگر لافانی انسان اپنی ہستی کے الہی اصول یعنی خدا کے ساتھ ہم آہنگی میں نہ گناہ کرتا، دکھ اٹھاتا ہے اور نہ مرتا ہے۔ تب ہماری زیارت کے ایام ختم ہونے کی بجائے بڑھ جائیں گے جب خدا کی بادشاہی زمین پر آتی ہے۔ ہمارے اندر بے غرضی، اچھائی، رحم، عدل، صحت، پاکیزگی، محبت آسمان کی بادشاہی کو سلطنت کرنے دیں اور گناہ، بیماری اور موت تلف ہونے تک کم ہوتے جائیں گے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزانہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔